سلام معكم يكون كبران تعزبت مدب نلو مقدام ميازي 11 كلتا شحن 26 استدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مسانا صنحوم حزب الله أبربو ليبانوسن سمين إسرائيل مدقعت خمز فتسمه قليتهم ميدل إيست آيلو مقدام أبزوت صوت أبصاب اتناي ليبانوس عدك أو بجل حزب الله لو مقدام وقحتا أبربو باو ليبانوس كتماتيري أبتركب شاماز تبهالت عدي أو اشتحاد قزا تعقيبو من زنبرو وتهدرات إسرائيل علامة خمز قبره أفليتهم بيتو سخي حزب الله فرق ليتي أبلع لئتن أب سمين إسرائيل زركبا كيريات شمونا ميتولا كم اون ميسقاف أمز تبهالا سفراتات بتختاتالي ناي روكيت متقعتي كم زفتسمه قليتو اللوم سراويت إسرائيل أو ويست بانك زكايدو زلو ورارن مأسرتن قتيلوم كاب الجزيرة لو مبزوت أتأبتأب سراويت إسرائيل أبستتحزو كبابيتات ويست بانك زكايدو وزلو وتهدراو وفر بمقطال تمال عرب مشت أبتغا ختما سالفيت أبتركب الزاوية استبهالت عد زركب مفتش نغطا عاتيوم عيلم السقوم تزي قبل على نبرت اتخبابي كبيرناي من قصقاس عنقفات زفتر خون كله وتهدرات أبستفلاليو أبايت درما هندبتاو فتشا أكايدو مالوم بتوسخي أب سمين مارالا أب تركب كتما بير زيت حدود عسران حدن عمد فلسطماو من اسي بسراويت إسرائيل بزتتكوست ايت تهاريمو أوسيلو اللوم بمسرت أبتابو وكيل زينا وافاون سراويت إسرائيل أم معسكر سدتنياتات عروب بزفتأمو موررا حدا فلسطماوي كأسر كله أبتو جيزيتي بومبان زنبع غازن تتكيمام يوم أب دبوباوي هيبرون أب زركب مسافرياتا دما سفارو إسرائيل أب تحت حلوة وتهدرات كوينوم أب لعل قواسوت زخونو أبون ودن مدقعت دحر مفتساموم اتوم أبون ودن بسراويت إسرائيل تأثيرو مالوم اتوم سفارو أب تخبابي أب لعل زركبو نبرتي تختاتالي مدقعت بمفتسام زرأت أب بلاش يومن كبت دما فحكم زبالون تاقليتولون چاينا حدست ناي مكلخل أطوار ناب إيران كتسدد تدالو خمزلا تاقليتوم كم سبساب CNN تكالات سلايا أمريكا كم زملكتو چاينا أوشت زغط حيدة سومنات حدست ناي أير مكلخال سرعتات ناب إيران نمركاب تدالو اللام اتمربب زينا نتمنج سلايا بمتقاس كم زحبرو بينجينغ نتوم كاب منكوب تتكويسوم ننفرتي زوقع مسايلات مبقولوم نمحبا بسالساي هاقر أبيلا خصدوم تخليام بزعبا زي قداي زي كام منيستر وزا قدايات أمريكان وايت هاوسن زخون مبرهي قنايتو أهبلون وغن ديبلوماسياو تعارتات بريزيدنت ترامبن سبب سلطان باكستانن كم زرقاقتو چاينان إيران نابتناي جيزياو مقراز تقسي كتسمامع أم مدفع عبتراه تتصاويتايام يخون برمنقست چاينا نتوعل دقفوكا انت قلت كساب حجقن كمحسنة سلام كوينو ديبلوماسياو نادان مركاب اي تقوين أب واشنطن زركبو هابق الإمباسي چاينا ترايو چاينا حلفنت سمعا عباي هاجر كمخانا متن وطرت أمرقان هانات سترا أمتسواتن كتسال تعرخ تكبريا بمبال حتى رئيتو هيبوصولون زت إسلام آباد أبو وسان مدرخ نسلام مأكلاي مبراغ تأبوانا كتما باكستان إسلام آباد زكايت زلو علم لخاوي ديبلوماسيا وزته نمزع سلام مأكلاي مبراغ زوسن مدرخ موتن هيوتن كوينو يركب كم تبزعب وكيل زينا رويترس اتزته أمانغوتن عمتات أبقال ستسانحا أمريكان إيرانن بمنغونينت شاينان باكستانن زكايت زلويون بريزيدنت دونالد ترامب أبززته زلوت أنو عمرقزي داقيمو قليتولون نسو قند علامون 99% إيران ناي نيوكليساو أطوار كم زي هلوا مقبار مخانو آنا تيرو اللو يخون برت مقراز تخصي كم قدما خونت تقميت أزولو نتبتات أزيو تحلالخ خوين يركب إيران إسرائيل أبلع الليبانوس تكايدو زلا متقعتي دوك تبل كم قندت ألب أقريباتو الله بتوسخي اتبسنك كوينات تعاطي زلو استراتيجيكاو مسمر بحر هرمز بخمي كخفت كم زغل ابتزررب عببوتا حيزو يركب بوغن تهران زلو مغلطي بزي زخونه غبراو مغلطي زتخ جمراي كلنيو زبليوم إيران قداي ليبانوس كفل اتسممع كخون كم زلو كام مطلب حليفة
እቲ ብሰንኪ ማዕቀብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ባንክታት ዓለም ተታሒዙ ዘሎ ቢልዮናት ዶላራት ሃብታ ከተንቀሳቅሶ ትጽውዓላ። በንጻሩ ግን ኣሜሪካን እስራኤልን ጉዳይ ሊባኖስ ምስ ዝርርብ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ብምባል ይነጽጎ ኣለዋ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኢራን ብዘይካ ነቲ ኣህጉራዊ መገድታት ማይ ምዕጻው ኣብ ኢዳ ዝሓዘቶ ካልእ ናይ መዘራረቢ ካርታ የብላን፣ ሎሚ ብሂወት ዘለዉ ንምዝርራብ ጥራይ ብምባል ተሪር መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብከቢድ ሓላፍነት እናተዓዘቦ እዚ እቲ ብእንግሊዝኛ ሜክ ኦር ብሬክ ዝሰርሕ ወይ ዝፈሽል ዝበሃል ወሳኒ መድረኽ እዩ፣ ዝኾነ ጌጋ ስጉምቲ ናብ ዝኸፍአ ኩናት ከመርሕ ይኽእል እዩ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ። ብምኽንያት እዚ ታሪኻዊ ዘተ ኩሉ ናብ ሆቴል ሰሬና ዝወስድ መገድታት ኢስላማባድ ብከቢድ ሓለዋ ተዓጽዩ ይርከብ። ኣብቲ ጽርግያታት ድማ ዘተ ኢስላማባድ ዝብሉ ዓበይቲ ጭርሖታት ተሰቒሎም ይርከቡ። ክልቲኦም ወገናት ድማ ኣብ ኢስላማባድ ኣለዉ። እቲ ዘተ ግን ነቶም ተነጺፎም ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ዕንቅፋታት ሰጊሩ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ንምጅማር ኣብ ወሳኒ ሰዓታት ይርከብ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ዘሎ ኩነታት ግን ዝተፈለየ እዩ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ኣብ ዘተ እምነት ዘይብሎም ኮይኖም ንዘረባታት ትራምፕ ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ ጫውጫውን ትርጉም ዘይብሉ ዘረባን ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። እዚ ኣብ ኢስላማባድ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ንቁጠባ ዓለምን ዋጋ ነዳድን ዓብ ጽልዋ ስለ ዘለዎ መላእ ዓለም ዒንታ ናብዚ ዘተ ኣንቃዕሪራ ትጽበላ። ብተወሳኺ ምስ ዜና ኣብ ዝተኣሳሰር እታ ነቲ ናይ ኢራን ላዕለዋይ ልኡኽ ሒዛ ናብቲ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘተ ናብ ፓኪስታንን ዘምርሐት ሚናብ 168 ዝተሰሜት ነፋሪት ስእልታትን ናይቶም ግዳያት ኢራናውያን ቆልዑ ብመጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ንብረትን ዘጠቃለለ ሒዛ ተጓዒዛላ። እዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብቲ ብ28 ለካቲት ኣብ መጀመርታ እቲ ኩናት ብኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝተፈጸመ ደብዳብ ዝተቐትሉ እዮም። ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኣወጀ ኩናት ኣብ ከተማ ሚናብ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 168 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ መብዛሕትኦም ድማ ንጹሃን ህጻናት እዮም ነይሮም። እቲ ናይ ኢራን ልኡኽ ነዞም ናይቶም ግዳያት ተዘክሮታት ሒዙ ናብ ኢስላማባድ ምኻዱ ነቲ ኣብቲ ናይ ሰላም ዘተ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሞራልን ሰብኣዊ መሰላትን ጸቕጢ ንምርኣይ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ እቲ ኣብ ኢስላማባድ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ካብ ፖለቲካዊ ስምምዓት ወጻኢ ኣብቲ ዝፈሰሰ ደም ንጹሃን ዝተመስረተ ከቢድ ስምዒታዊ ድሕረ ባይታ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ። ዲፕሎማሰኛታት ሊባኖስን እስራኤልን ኣብ ዋሽንግተን ንምርኻብ ተሰማሚዖም፣ ሂዝቦላህ ግን ነቲ ዘተ ይቃወሞም። ካብ ሲኤንኤን ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝገለጾ ኣብቲ ዘየቋረጸ ደማዊ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ ተስፋ ተራእዩሎ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣውን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዲፕሎማሰኛታት ሊባኖስን እስራኤልን ብዓርቢ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡን ዝመጽእ ሰሙን ድማ ኣብ ዋሽንግተን ንምርኻብ ከም ዝተሰማምዑን ኣፍሊጡ። እዚ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሊባኖስ ማይክል ዒሳ ዝተወደበ ታሪኻዊ ዝርርብ ኣብ መንጎ ኣምባሳደር እስራኤል የኪኤል ላይተርን ኣምባሳደር ሊባኖስ ናዳ ሐማደ ማዓውድን ዝተገብረ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ዝመጽእ ሰሉስ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ተረኺቦም ብዛዕባ ኣዋጅ ምቁራጽ ተኹሲ ንምዝርራብን ናይ ዝርርብ ግዜ ንምውሳንን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ርክብ እዚ ብቐጥታ ብኣሜሪካ ዝምወል ክኸውን እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዝርርብ ገና ብዙሓት ዕንቅፋታት ይጽበየሎ። ኣምባሳደር እስራኤል የኪኤል ላይተር ነቲ ናይ ሰሉስ ርክብ ከም ዝፍጸም እኳ እንተረጋገጸ እስራኤል ምስቲ ግብረ ሽባራዊ ውድብ ሂዝቦላህ ብዛዕባ ምቁራጽ ተኹሲ ክትዝቲ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ብምባል መርገጺ ሃገሩ ኣነጺሩሎ። እዚ ድማ እስራኤል ምስ መንግስቲ ሊባኖስ እምበር ምስቲ ኣባይታ ዝዋጋእ ዘሎ ሂዝቦላህ ክትዛተ ከም ዘይትደሊ ዘርኢ እዩ። ወገን ሊባኖስ ኣቐዲሙ ብዘይ ምቁራጽ ተኹሲ ዘተ ኣይህሉን ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ነይሩዋ እዩ። በንጻሩ ግን እስራኤል ንምቁራጽ ተኹሲ ከም ቅድመ ኩነት ክትቅበሎ ኣይደለየትን። እቲ ዝበኣሰ ዝገብሮ ግን ሂዝቦላህ ንመንግስቲ ሊባኖስ ምስ እስራኤል ካብ ዝግበር ዘተ ክትቁጠብ ብዓርቢ ጻውዒት ኣቕሪቡ ምህላው እዩ። ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተገብረ ናይ ምቁራጽ ተኹሲ ውዕል ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣዝዩ በርቲዑ ይርከብ።
ማእከል ረድኤት ንጉስ ሰልማን ኣብ ጋዛ የመን ባንግላዴሽን ኢትዮጵያን ሰፊሕ ናይ ረድኤት ስርሒታት ኣካይዱ በመሰረት ካብ ኣራብ ኒውስ ሎም ዝተረኽበ ጸብጻብ ማእከል ረድኤት ንጉስ ሰልማን ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ጥራይ ኣብ 4 ሃገራት ንዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ዝተጸገሙ ዝኸውን ህጹጽ ናይ ምግብን መጽለልን ሓገዝ ከም ዘከፋፈለ ወኪል ዜና ሱዑዲ SPA ጸብጺቡ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ክፋል ናይቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ጉዳያት ግጭታትን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ንምሕጋዝ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እዩ ኣብ ጋዛ እቲ ማእከል ረድኤት ብረቡዕ ጥራይ ንልዕሊ 4300 ሰባት ዝበጽሕ ናይ ምግቢ ቀረብ ኣከፋፊሉ ኣሎ እዚ ሓገዝ ዝነቶም ብሰንኪ እቲ ቀጻሊ ኩናት ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ስድራ ቤታት ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ማእከላይ ደቡባዊ ጋዛ ብዘለዎ ማእከላይ ናቁጣ ኣቢሉ ልዕሊ 53,000 ውዑይ ምግቢ ንልዕሊ 55,000 ዝኾኑ ዝተሸገሩ ኣከፋፊሉሎም ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት እውን ኣብ ብዙሓት ግዝኣታት ዝተዘርግሐ እዩ ኣብ ዞባ ኣደን ኣላይ ስድራ ቤት ንዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ናይ ምግቢ ሓገዝ ተዓዲሉ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሓራማውትን ኣልጃውፍን ንዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተመዛበልቲ ዝኸውን ናይ መጽለሊ ኣቕሑን ድኳናትን በፂሕዎም ኣሎም ኣብ ባንግላዴሽ ድማ ኣብ ዞባ ቦክስ ባዛር ኣብ ዝርከቡ ማዕስከራት ስደተኛታት እቲ ማእከል ንኣሽሓት ስድራ ቤታት ዝኸውን ናይ ምግቢ ቀረብ ኣከፋፊሉ ይርከብ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብፍሉይ ንስንኩላን ዝኽታማትን ኣረጋውያንን ቀዳምነት ብምሃብ ዝተኻየደ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣምባሳደር ስዑድ ዓረብ ዓብዱላህ አልዛህራኒ 50 ቶን ተምሪ ንሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ኢትዮጵያ ኣረኪቡሎም እዚ ህያብ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረከበ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ሰብኣዊ ምትሕግጋዝ ንምስፋሕ ዝዓለመ እዩ ማእከል ረድኤት ንጉስ ሰልማን ብ2015 ዝተመስረተ ኮይኑ ምስ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላት ረድኤትን ብምትሕብባር ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ዝዓበዩ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ሓደ ኮይኑ ይርከብ እቲ ማእከል ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብን ምስልምናን ዘጋጥሙ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ይፍለጥ ጉዳያት ጄፍሪ ኤፒስታይን መላንያ ትራምፕ ሓላፍነት ካብ ምስካም ተሃድማ ኣለኸ ክብሉ ወቂሶም በመሰረት ጸብጻብ ዘጋርዲያን ኣብቲ ዓመታት ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐጸለ ጉዳይ እቲ ብጾታዊ ዓመጽ ዝተኸሰሰ ጄፍሪ ኤፒስታይን ሎሚ ቀዳም ሓድሽ ወጥሪ ተፈጢሩሎ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ዝደሓኑ ጉዳያት ነታ ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤት ትራምፕ መላንያ ትራምፕ ነቲ ጾር ሓላፍነት ናብ ጉዳያት ተሰጋገረ ኣለኸ ክብሉ ብትሪ ነቒፎም እዚ ተቃውሞ ዝመጸ መላንያ ትራምፕ ባይቶ ኣሜሪካ ምስቶም ጉዳያት ኤፒስታይን ግልጽ ናይ ቃለ ምስክርነት መድረክ ከዳሉ ኣለዎ ዝብል ጻውዒት ድሕሪ ምቕራባ እዩ እቶም 13 ጉዳያትን ኣሕዋት ተጣባቂት ቨርጂኒያ ጁፍሬን ኣብ ዘውጽእዎ ሓበራዊ መግለጺ ጉዳያት ኤፒስታይን ድሮ እኹል ትብዓት ኣርእዮም እዮም ጸብጻብ ብምቕራብን ቃለ ምስክርነት ብምሃብን ሓቅን ምውጻእ ሰሪሖም እዮም ሕጂ ዳግማይ ተወሰኸ ነገር ክገብሩ ምሕታተን ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ፈተነ እምበር ፍትሕን ምምጻእ ዝዓለመ ይኮነን ክብሉ መሊሶምላ እቲ ምስሓብ ዝያዳ ዘግድዶ ዘሎ ግን መላንያ ትራምፕ ብሃንደበት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ምስ ጄፍሪ ኤፒስታይን ይኹን ምስቲ መሳርሕቱ ዝነበረት ጊስሌን ማክስዌል ዝኾነ ይኹን ዝምድና ከም ዘይነበራ ድሕሪ ምኽሓዳ እዩ መላንያ ኣብቲ መግለጺያ ኣነ ጉዳይ ኤፒስታይን ኣይነበርኩን ብዛዕባ ገበናቱ ዝፈለጥክዎ ነገር የለን ከምኡ ድማ ኤፒስታይን ምስ በዓል ቤተይ ዶናልድ ትራምፕ ኣየላለየንን ብምባል ነትን ዓመታት ክልዓል ዝጸንሐ ወረታት ክትነጽግ ፈቲናላ ይኹን እምበር እቶም ጉዳያት መላንያ ንሕና ምስክርነት ክንህብ ንሓትት ኣለና ዝብል ኣቀራርባኣ ነቲ ምስ ኤፒስታይን ዝነበሮም ናይ ቀደም ዝምድና ንምሽፋን ዝተጠቀመትሉ ሜላ ምዃኑ ይገልጹ ፍትሕ ማለት ንግዳያት ደጋጊምካ ኣብ መድረኽ ኣውፂኻ ስቃዮም ከም ዝዝክሩ ምግባር ዘይኮነስ ነቶም ኣብቲ ርክብ ኢድ ዝነበሮም ሓያላት ሰባት ተሓተቲ ምግባር እዩ ክብሉ እቶም ጉዳያት ኣትሪሮም ይማጎቱ ኣለዉ ዩክሬናውያን ተዋጋእቲ ንሓደ ከልብን ድሙን ብድሮን ካብ ሓደጋ ኣድሒኖም ዴይሊ ሜል ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ ኣገራሚ ፍጻመ
ኣብቲ ኣብ ከባቢ ካርኪቭ ዝካየድ ዘሎ ብርቱዕ ኩናት ተዋጋእቲ ዩክሬን ንሓደ ኸልብን ድሙን ብድሮን ገይሮም ካብቲ ሩስያ ዝተቆጻጸረቶ ናይ ግንባር መስመር ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዘውጽእዎም ተገሊጹ። እቶም እንስሳታት ኣብ ከረጺት ተዓሺጎም ብሓገዝ ድሮን ንኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ማለት እውን 8 ማይል ዝኸውን ርሕቐት ብምብራር እዮም ካብ ሞት ድሒኖም። እቲ ፍጻመ ዘጋጠመ እቲ መበል 14 ፍሉይ ሜካናይዝድ ብርጌድ ኣብ ጥቓ ኩፒያንክ ንዘለዉ ወተሃደራት ቀረብ ምስ ኣብጽሐ እታ ድሮን ክትምለስ ከላ ነቶም ኣብ ሓደጋ ዝነበሩ እንስሳት ንምውጻእ ተጠቂሞምላ። እቲ ቪድዮ ከም ዘርእዮ እቶም እንስሳታት ካብቲ ከረጺት ምስ ወጹ ሓደ ዩክሬናዊ ወተሃደር ነታ ድሙ ኣነ እኳ ብድሮን በሪረ ይፈልጥን ንስኺ ግን በሪርካ ሕጂ ናትና ኢኺ ጽቡቕ መግቢ ክንህበኪ ኢና እናበለ ክላገጽ ይስማዕ። ጉጅለ ሓልዮት እንስሳት ዩ ኣኒማልስ ከም ዝገለጾ እቲ ስጉምቲ ሓደገኛ እኳ እንተነበረ ነቶም እንስሳት ኣብቲ ቦታ ገዲፍካዮም ምኻድ ግን ዝኸፍአ ሓደጋ ነይርዎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ዩክሬን እንስሳት ንምድሓን ዝተገበረ ናይ መወዳእታ ስራሕ ኣይኮነን። ኣብ 2022 እውን ሓንቲ ኦሌና ሉካሽ ዝተባሃለት ዩክሬናዊት ልዕሊ 50 ናይ ፈረንሳ ቡልዶግ ዝዓይነቶም ኣኽለባት ካብቲ ሩስያ ዝወረረቶ ከባቢታት ናብ ፖላንድ ብምውጻእ ካብ ሞት ከም ዘድሓነቶም ይዝከር። ክቡራትን ክቡራንን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።